بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. मज़मून जिहाद से जी चुराना सबसे बड़ी महरूमी का बाइस है। मतलब, ए मुसलमानों, जब इमाम मुस्लिमीन की तरफ से जिहाद का आम बुलावा हो जाए तो तुम फौरन निकलो। अगर तुमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद करके जिहाद से जी चुराया तो तुमको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में खाह तुम कितना ही सरो सामान जमा कर लो, मौत की सरहद के पार वो कुछ काम आने वाला नहीं। अलबत्ता उसमें से वही चीज काम आएगी जो तुमने सिर्फ अपने जीते जी खुदा की राह में खर्च किया होगा और जिसकी मोहब्बत पर खुदा और दीन की मोहब्बत को तरजीह दी होगी। इस राह में मसाइब हों तो अल्लाह पर भरोसा रखो, सुकून क़ल्ब हासिल होगा।